Mga kabuhat, may hapon ana po ko sa akong isan sa bais nga salin sa init og salin sa bagyo. O nay gamay nga nahimo diay naglaya nagsugod mga kabuhat. Muni maisan sa tapulan nga pagtrabaho ba ini siya. Muni maisan na mga kabuhat. Inalan ay gamay nga gihatag sa Ginoo nga siguro naman gini kay naglaya naman. Muni view diri sa ako ang lapit oh. Gihapit na sungko ng langit oh. Grabe kabukiran na diri. Pero bisag ting init, bugnaw lang gyapon. Mun sa bukid oh. Sada na mo oh. Muna bandiri sa biyabas og alkantara, suhi og alkantara. Yang dakong dalakit oh. Ni mga kabuhat. Uni siya ang kuan amo ang area dire. Og comment lang, i-share palihog para makaibalo og asa dapitang location diya sa boundary sa Argao ug Alcantara.